हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम सीखेंगे कुछ कलर्स के नेम। ये है रेड कलर। क्या है बच्चों? ये है रेड कलर। ये है पर्पल कलर। ये है ब्लैक कलर। ये है येलो कलर। ये है लाइट ग्रीन कलर। ये है डार्क ग्रीन कलर। ये है पिंक कलर। ये है ब्राउन कलर। ये है ब्लू कलर। ये है लाइट ब्लू कलर। तो बच्चों, हमने सभी कलर्स के नेम पढ़ लिए हैं। तो ये है रेड कलर। ए फॉर क्या होता है बच्चों? एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर क्या होता है बच्चों? B for ball. C for cat. D for dog. Very good बच्चों। E for elephant. F for fish. G for god. H for hen. I for क्या होता है बच्चों? आइसक्रीम। J for jug. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nest. O for orange. P for pen. Q for queen. R for rabbit. S for zip. T for tomato. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Very good बच्चों। Z for zebra. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।